Chemistry is awesome. Question 11. Okay, question 11. Right, so now what do we have here? Kita ada an amount of 1 mil of 0.1 molar sodium hydroxide was added into a 1 liter buffer solution containing 0.15 molar of sodium ethanoate and 0.1 molar ethanoic acid. Calculate the pH of the solution. Maksudnya after kita tambahkan 1 mil of 0.1 molar sodium hydroxide ini, apakah pH buffer solution tersebut? Okay, so right now what do we have here guys? So apakah jenis buffer ini kali ini? Is it acidic atau basic buffer? Pardon? Acidic buffer. Yes, good. So kali ini kita ada an example of acidic buffer. Acidic buffer. Why? Because kita ada ethanoic acid which is a weak acid dan kita ada sodium ethanoate which is a salt. Dan kita tahu sodium ethanoate bila dia ionized in water, so dia akan produce ethanoate kan ataupun acetate. Ini kelas kalau saya tuliskan ini sodium ethanoate ni, inilah dia. Sodium ethanoate ni actually nama lain bagi apa tahu? Nama lain bagi sodium acetate. Jadi kau ingat sodium acetate, sodium ethanoate adalah benda yang sama. The same salt actually. Nama saja lain. Nama saja lain. Tapi dia mewakili benda yang sama. Dan kita tahu sodium ethanoate, so in water, bila ionized, so dia akan produce ethanoate ion ataupun acetate ion. Okay, jadi that's why when we mix these two, kita akan dapat a mixture of weak acid and dia punya conjugate base dia. So maksudnya kita akan ada apa? That's why kita akan ada suatu acidic buffer solution guys. Okay, and then apa kita buat seterusnya? Kita tahu sekarang ni since this is an acidic buffer solution and bila kita tambahkan 0.1 molar 1 mil 0.1 molar sodium hydroxide, jadi which component of this acidic buffer yang akan neutralizekan this added base? Which component guys? Which component? Which component? Ethanoic acid. Yes, apa tu? Acidic component kan? Jadi maksudnya dia punya acidic component of this buffer yang akan neutralizekan this added base ataupun this added hydroxide yang datang daripada sodium hydroxide. Jadi what happen seterusnya, dituliskan di punya equation lah. Jadi apa yang berlaku, acetic acid from the buffer akan neutralizekan this hydroxide, to produce apa? Kita akan dapat balik semula ethanoate ion tadi ataupun acetate ion tadi, kan? And then macam biasa kita akan buat table itu kelas. Okay, kita kira dulu. Ni akan dapat 0.15. So mana datang 0.15 ni? Inilah nampak kan kita ada 0.15 molar sodium ethanoate. Dan nampak berapa dia punya volume buffer? 1 liter kan? Jadi 0.15. Okay, you darabkan dengan 1 liter. So you akan dapatlah 0.15 mole of acetate ataupun ethanoate ion dalam buffer. And then acetic acid pula, dia punya initial mole dia adalah 0.1 mole. Ni daripada 0.1 molar ethanoic acid tadi. Okay, and then kita add berapa? Kita add 1 mil 0.1 molar sodium hydroxide which is equals to 0.0001 mole of hydroxide. Ini lebih kurang sama je macam soalan 10 tadi lah sebenarnya kan. Cuma ini kita ada buffer yang berbeza lah. Kita ada acidic buffer pula. Okay, and then you kira so hydroxide akan habis dulu sebab dia adalah limiting reactant in this reaction. Jadi kita akan minus dengan dia punya ni lah, the smallest mole kan. Jadi 0.1 minus 0.0001. So ini pun minus dengan dia punya nilai. So ini akan plus 0.0001. And finally, dia punya final mole dia, ini akan dapat 0.0999. Ini habis sebab dia limiting reactant. So ini akan jadi 0.1501. Jadi these are the moles of the components of buffer solution after the addition of this hydroxide. Okay, and then the next step is kita akan kira concentration of acetic acid dan juga acetate ion ataupun ethanoate ataupun ethanoic acid ni, okay, di dalam this buffer solution selepas kita tambah this hydroxide. Okay, jadi bila kita calculate, jadi 0.0999 mole divide by berapa kali dia punya volume kelas?
Asal kita berapa liter? 1 liter. You tambah 1 mil. And therefore, the total volume akan jadi 1.001 liters. Okay, so divide by this. So you akan dapat 0.09998. And then kalau you kira pula untuk ethanoate ataupun acetate ion, you punya concentration after the addition of this hydroxide. So you akan dapat 0.14955 molar. And once kita dah selesai dengan benda ni kelas, okay, then kita akan gunakan Henderson-Hasselbalch equation. Cuma kali ni kita akan terus guna pH lah sebab kita ada acidic buffer. Question 10 tadi, we are dealing with basic buffer. That's why kita kena kira pH dulu. Tapi untuk acidic buffer, terus je kita gunakan equation yang melibatkan pH. pH. Right, so pH equals to pKa. Jadi Ka is already given dalam soalan ni. Kat bawah tu, dekat bawah soalan tu ada. Okay, 1.75 times 10 to the power negative 5. So nanti you masukkan saja dekat sini. Plus log concentration of apa? Kali ni weak acid dekat bawah. Okay, atas ni adalah dia punya conjugate base dia kan. So you akan ada conjugate base lah acetate ataupun ethanoate ion. Divide by concentration of the weak acid, in this case which is acetic acid ataupun ethanoic acid. And then you solve for this class. Jadi pH equals to negative log 1.75 times 10 to the power negative 5 plus dengan log concentration of 0.14955 divided by 0.0998. You solve for this and you akan dapat pH-nya adalah 4.93 class. Okay, so itulah dia pH of this buffer solution selepas kita tambahkan this 1 mil of 0.1 molar sodium hydroxide. Okay, so kita teruskan dengan question number 12. Okay, question number 12 ni dia ada 3 soalan lah. Dia ada 12A, 12B and 12C. So kita start dulu dengan 12A class. Right, so now let's look at the question. Okay, so calculate the pH. When 150 mil of 0.2 molar nitric acid is mixed with 75 mil of 0.2 molar sodium hydroxide. Okay, actually kelas soalan 12 ini dia adalah soalan yang menggabungkan apa yang you dah belajar throughout this chapter 7.1 sebenarnya. Dan sebab tu dia letak last sekali. Dia macam satu finale lah ataupun kita katakan dia punya closing lah untuk this chapter 7.1. Di mana dalam soalan 7.1 question 12 ni dia ada banyak benda you kena apply sebenarnya. Daripada awal-awal chapter 7.1 sampailah recently yang you belajar ni, buffer solution. Okay, jadi that's why saya nak tunjukkan juga soalan ni sebab I think this question question 12 is a very good question. Satu soalan yang sangat bagus untuk you all cuba buat. Okay, right, so now let's look at A. Jadi sekarang kita ada apa? Kita ada tindak balas antara nitric acid. Ingat lagi tak nitric acid guys? Nitric acid ni strong acid ke weak acid? Ras, nitric acid. Yes, so nitric acid adalah strong acid. So kita ada strong acid bertindak balas dengan strong base. Jadi kita ada satu acid base reaction here. Kita ada reaction between nitric acid and sodium hydroxide. Jadi okay, so firstly apa kita akan buat? Kita kira dulu kan berapa mole of nitric acid used in this reaction. Jadi macam nak kira mole tadi? Samalah macam kita buat yang dalam previous question just now. Okay, so 0.2 molar. Okay, you times dengan 0.15 liters. So kita boleh kira mole dia. So kita akan dapat this is the mole of nitric acid used in the reaction. Okay, and then do the same for sodium hydroxide. So berapa mole of sodium hydroxide? So 0.2 molar you times dengan 0.075 liters dan you akan dapat 0.015 mole. Okay, so ini dia punya mole dia. Okay, seterusnya kita tuliskan dia punya equation kelas. Okay, kita tahu sekarang ni nitric acid
apabila bertindak balas dengan sodium hydroxide, kita akan dapat apa? Kita akan dapat salt and water. Okay, kita akan dapat salt solution. Okay, cuma kalau kita tengok pada equation, from the equation, kalau kita ada 1 mole of nitric acid should react with 1 mole of sodium hydroxide to produce 1 mole of sodium nitrate. Tetapi sekarang ni, adakah kita ada 1 mole of both of this? Tak kan? Kita ada ini 0.03 mole, ini kita ada 0.015 mole. Jadi apa kita akan buat? Kita akan masukkan dalam reaction table tadi. Okay. Secara tak langsung kita akan apply the concept of limiting reactant lah. Jadi in this case, let's say kalau kita ada 0.03 moles of nitric acid, 0.015 mole of sodium hydroxide, initially ini kosong lah kan sebab belum lagi terhasil. Okay, kelas. So in this case, between nitric acid and sodium hydroxide, which one do you think akan jadi the limiting reactant in this reaction? Mana yang habis dulu? Sodium. Yes, sodium hydroxide. Dia senang macam ni tau. Satu cara yang kita senang nak tengok, you tengok mana yang smallest mole. Normally the smallest mole itu yang akan habis dulu, akan completely consumed in the reaction. So in this case, dia punya changes dia adalah kita akan minus dengan the smallest mole. Okay, jadi kita akan minus 0.015, ini pun you minus 0.015, dan untuk sodium nitrate, kita akan tambah 0.015. Sebab apa? Sebab sodium hydroxide limiting reactant. Sebab sodium hydroxide limiting reactant, dia akan tentukan the quantity of the salt produced. Okay, that's why kita akan plus 0.015. And then when you calculate this class, so kita akan dapat apa? Kita akan dapati the mole of nitric acid, 0.015 mole. Okay, sodium hydroxide gone, habis, dah habis, tak ada dalam solution tu dah tak ada, dan you akan ada sodium nitrate 0.015 mole. Okay, so right now class, ada apa dalam solution tu? So right now selepas kita buat this reaction, dalam solution itu ada apa? The solution contains nitric acid, ni dalam tu ada nitric acid, dan dalam ni juga ada sodium nitrate. Okay, cuba kita recall balik topik salt hydrolysis class. Sodium nitrate. Kenapa sodium nitrate adalah neutral salt? Why sodium nitrate adalah neutral salt? Topik salt hydrolysis. Sebab apa? Ulang balik. Strong base, strong acid. Okay, apa yang strong base, strong acid? Apa yang strong base, strong acid? The solution. The solution. Okay, bukan solution. Dia punya ions dia. Kan dalam sodium nitrate ada ion sodium. Kan sodium ion datang daripada, ataupun kita kata sodium ion came from strong base. Nitrate came from strong acid. Kan ingat lagi tak? Dalam garam, kalau dia punya ions dia datang daripada strong acid, strong base, so dia adalah neutral salt. Kenapa neutral salt? Sebab these two ions tidak akan further hydrolyze in water. Jadi dia akan stays as sodium ion, dia akan stays as nitrate. Dia tak akan berlaku hydrolysis. Dia akan stop there. Okay. Tapi dalam masa yang sama pula, dalam larutan ni juga ada apa? Dalam ni juga ada nitric acid. Jadi kalau dalam solution ni ada dua, both of this, nitric acid pun ada, sodium nitrate pun ada. Jadi kelas, which one of these two yang you rasa akan menyumbang kepada pH larutan? Siapa yang akan menyumbang kepada pH larutan? Is it nitric acid ke ataupun sodium nitrate? Nitric acid. Yes, nitric acid lah akan menyumbang kepada pH larutan itu. Sebab apa? Sebab sodium nitrate dah memang neutral. Jadi sekarang ni yang akan mempengaruhi kepekatan H3O+ dalam larutan tu adalah nitric acid. Sebab nitric acid ni kan strong acid. So bila strong acid, dia akan 100% ionize, menghasilkan H3O+. Dalam larutan kita ni sekarang ni, maksudnya pH of the solution tu nanti adalah disumbangkan oleh kepekatan H3O+ yang datang daripada nitric acid. Okay, sebab apa? Sebab nitric acid adalah strong acid. And that's why pH of the solution is contributed by apa? By the 100% dissociation of strong acid. Dalam this case, nitric acid. Dan you pun dah belajar sebelum ni, kita tahu nitric acid in water apa akan berlaku? Dia akan ionize jadi nitrate ion dan juga hydronium ion. Okay,
Kelas saya punya ni dia dah lari dia punya animation dia. Okay. Sebabnya saya nak tunjukkan table ni dulu. Okay. Jadi sekarang kita tahu sodium nitrate does not hydrolyze in water. So dia akan stays as sodium nitrate. Sodium ion dan juga nitrate ion. So in this case, yang akan menyumbang kepada pH larutan adalah nitric acid. And since nitric acid adalah strong acid, so dia akan ionize 100% in water. Okay, dan tadi kita dah kira kan berapa mol nitric acid? 0.015 mol. Jadi initially nitrate dan juga hydronium ion both are zero sebab nitric acid belum lagi ionized. But once this nitric acid ionized in water, dia akan completely 100% kan? 100% ionized mean dia akan habis lah. Dia bila habis, that's why kita akan minus 0.015. Okay, dan juga nitrate dan juga hydronium kita akan plus 0.015 for both of them. And finally, nampak? Inilah dia. Mole of nitrate dan juga mole of hydronium ion after the ionization of nitric acid. Okay, and then apa kita akan buat? Kita akan kira ni. Okay, daripada mole of hydronium ion yang kita dapat ni, so kita akan kira berapa dia punya concentration class. So dekat sinilah dia punya concentration. And then you calculate this, 0.015 mole divide by 0.225 liters. Okay, yang mana yang bertanya, mana datang 0.225 liter ni lah. Daripada 150 mil, you campur dengan 75 mil, so kita akan dapat 0.225 liters of the solution kan. And then you calculate, you akan dapat inilah dia, kepekatan hydronium ion. And then from here, kita akan kira the pH. Jadi pH equals to apa? Negative log concentration of hydronium ion, so negative log of 0.0667, and finally you akan dapat dia punya pH is, itulah jawapan dia kelas. Okay, so you akan dapat 1.18. Okay, so that is the pH of this solution. Okay, boleh semua orang? Okay, nampak tak? Soalan A ni dia menggabungkan apa tau? Dia menggabungkan topik yang you belajar tentang salt, tentang dissociation of strong acid dan juga macam mana nak kira pH class. Okay, so kita tengok pula question B class. Alright. Okay, so tadi in question A kita ada reaction between strong acid and strong base. This time in B, so what do we have here? Kita ada reaction between acetic acid, which is a weak acid, yang bertindak balas dengan sodium hydroxide, a strong base. Kali ni kita ada weak acid, strong base yang bertindak balas. Okay, so seperti mana soalan A tadi, kita akan start dulu dengan kita kira dulu berapa mole of acetic acid dan juga berapa mole of sodium hydroxide used in this reaction. Okay, so untuk mole of acetic acid, so 0.9 molar times 0.025 liters. So you akan dapat 0.0225 moles of acetic acid. And then for sodium hydroxide, so when you calculate this, you akan dapat inilah dia, moles of sodium hydroxide used in this reaction. Okay, and then we write the equation. We write the equation for this reaction. Okay, from the equation kita tahu if 1 mole of acetic acid reacts with 1 mole of sodium hydroxide to produce 1 mole of sodium acetate. Kan? Tapi sekarang ni kita ada berapa mole? Kita tak ada 1 mole of each acid dan base tu. Kita ada berapa? Kita ada 0.0225 mole of acetic acid. Kita ada 0.01125 mole of base. Jadi initially sodium acetate belum lagi lah sebab tindak balas belum berlaku. Tapi bila berlaku reaction class, okay, so which reactant yang akan consume first? Is it sodium hydroxide or acetic acid? Sodium hydroxide. Yes, jadi sodium hydroxide akan habis dulu because sodium hydroxide in this reaction dia akan jadi limiting reactant. Jadi sodium hydroxide will be completely consumed first. Okay, jadi that's why kita akan minus 0.01125. Okay, for both lah, dua-dua tu. And untuk sodium acetate, kita akan plus 0.01125. And you solve for this, you akan dapati, so inilah dia, bilangan mole acetic acid
dan juga bilangan mol sodium acetate dalam larutan. Jadi maksud dia apa kelas? Dalam kita punya larutan sekarang ada apa? Selepas berlaku reaction. Ada apa? Jadi the solution contains acetic acid, weak acid dan sodium acetate which is a basic salt. Okay kelas, benda ni nampak macam familiar kan? Kita ada campuran weak acid, kita ada campuran salt. Apa ni? You ada weak acid, sodium acetate, you ada sodium acetate. Yes, nampak tak? Siapa yang perasan dia akan nampak. Ini kan sebenarnya apa? Kita ada suatu campuran weak acid dengan dia punya garam. Dan garam dia itu ada apa? Ada dia punya conjugate base dia. So that's why in this case, larutan kita akan dapat suatu acidic buffer solution guys. Nampak? Kita akan dapat suatu acidic buffer solution. Jadi bila kita nak kira pH dia, so kita akan gunakan apa? Henderson-Hasselbalch equation. Nampak tak? Okay. Jadi in this case, untuk kita nak solve for this question, question number 12B ni, since kita ada suatu acidic buffer solution, so that's why kita kira dulu lah, kita akan kira dulu. Okay, kalau kita balik semula pada table tadi, nampak? Kali ni kalau tengok, kedua-dua moles of acetic acid dan juga sodium acid itu sama kan? So bila sama, so that's why kepekatannya akan sama lah. Kepekatan akan sama. Jadi 0.01125 mole divide by 0.05 liters because kita ada 25 plus 25, jadi total volume is 50 ataupun 0.05 liters. You solve for this, you akan dapat 0.225 molar. And since this solution adalah acidic buffer solution, so to calculate the pH value of an acidic buffer solution, so we are going to apply the Henderson-Hasselbalch equation. Okay, jadi pH equals to apa? pKa plus log concentration of conjugate base, in this case acetate ion, divide by concentration of acetic acid ataupun dia punya weak acid. Okay, so untuk nilai Ka of acetic acid, diberi ke dalam soalan? Kita tengok, diberi tak nilai Ka tu? Okay, dalam soalan tak diberi, tetapi you boleh gunakan soalan daripada soalan 11 tu. Kan, you tengok soalan atas tu, question 11, kan dia dah bagi kan Ka untuk acetic acid. Dia nilai Ka, Kb ni sama je untuk setiap ni dia, selagi mana dia adalah acid yang sama, base yang sama, dia akan mempunyai nilai Ka dan nilai Kb yang sama. Melainkan kalau temperature berubah saja. Okay, jadi dalam in this case, Ka of acetic acid masih lagi 1.75 times 10 to the power of negative 5. Jadi you just gunakan saja nilai itu. Biasanya dalam exam pun dia akan bagi nilai-nilai ni dia akan beri dalam soalan, melainkan kalau dia minta you kira saja. Itu baru dia tak bagilah. Okay, and then you substitute the concentration. Okay, kali ni senanglah sebab apa? Sebab ini kan sama kan dua-dua. Okay, kalau sama you boleh cancel, you akan dapat berapa ni? 1. Log of 1 berapa? 0. Kan log 1 kan kosong. Jadi ini sebenarnya the whole of this kita boleh cancel lah sebenarnya kan, sebab ini sama dengan kosong. Jadi apa yang tinggal? So ini saja yang tinggal. You solve for this class, you akan dapat pH equals to 4.76. Okay, nampak tak application dia dekat sini? Banyak benda dia jugalah di test you all kat sini. Okay, and then the last question untuk your tutorial 7.1 question number 12C class. Okay, 12C pula. So kita tengok apa kita ada kat sini. Kita ada kali ni 1225 ml of 0.3 molar hydrochloric acid. You all mix dengan 50 milliliters of 0.1 molar ammonia. So this time kita ada reaction between strong acid and weak base class. Strong acid, weak base. So macam biasa, so firstly kita kira dulu ini berapa mol, ini berapa mol. Okay, kira dulu berapa mol HCl, berapa mol ammonia yang kita gunakan dalam this reaction.
Okay, so mole of ammonia 0.1 molar times 0.05 liters, so you akan dapat 0.005 mole. And then untuk hydrochloric acid, so dia punya mole that you are going to get is 0.0075 mole. Okay, and then from here, selepas itu apa kita akan buat? Macam biasa, write down the equation. Okay, tuliskan equation dia. Kita tahu ammonia apabila bertindak balas dengan hydrochloric acid, kita akan dapat ammonium chloride class. Okay, kita akan dapat ammonium chloride. Okay, and then from the equation kita tahu 1 mole of ammonia reacts with 1 mole of HCl to produce 1 mole of ammonium chloride. Tetapi kita tak ada this 1 mole ini. Kita ada 0.005 ammonia, 0.0075 mole of HCl. So in this case, siapa yang akan habis dulu kelas? Siapa akan jadi limiting reactant? Okay, so yang akan habis dulu apa? Yes, yang akan habis dulu adalah hydrochloric acid. Okay. Are you sure? Hydrochloric acid? Ammonia lah. Jadi ammonia yang akan habis dulu. Kan? Sebab itu yang sebab dia punya mole tu yang paling kecil kan. Jadi kita akan minus 0.005. Okay, dan untuk ammonium chloride, since ammonia is a limiting reactant, jadi dia punya quantity of ammonium chloride akan greatly depends on quantity of ammonia. Jadi in this case, dia akan plus 0.005 and you solve for this. So you akan dapat ini dah dia, plus. Jadi kali ni apa yang nampak kat sini? Selepas tindak balas berlaku, what's inside the solution? Apa yang ada dalam solution kita? Kita ada a mixture of apa? A mixture of hydrochloric acid dan juga ammonium chloride class. Kita ada campuran hydrochloric acid dan juga ammonium chloride. So adakah kita akan dapat suatu buffer solution? Is this a buffer solution? Come on. No, Kenapa no? No. because strong. Buffer Yes. weak je. Betul. Okay, so kita ada strong acid class. Remember, buffer ni dia ada dua saja. Sama ada weak acid campur dengan conjugate base ataupun weak base you campur dengan conjugate acid. Itu saja yang akan jadi buffer. Strong acid, strong base tak boleh jadi buffer solution. Jadi kita akan ada suatu larutan yang bukan buffer lah. Kita campuran antara strong acid dan juga satu garam. Dan kalau itu kat sini, garam yang terhasil ni adalah acidic salt. Ingat lagi tak kenapa ammonium chloride adalah acidic salt class? Kenapa ammonium chloride ini adalah acidic salt? Sekarang kita tahu kan, ammonium chloride dalam air dia akan ionize jadi apa? Dia akan ionize jadi ammonium dan juga chloride kan? Dan kita tahu ammonium ni adalah apa? Ammonium adalah apa? Conjugate acid bagi weak base ammonia. Kan? Jadi bila dia conjugate acid of weak base ammonia, apa jadi pada ammonium dalam air? Ammonium akan further hydrolyze in water. So bila ammonium further hydrolyze in water, so ammonium akan hasilkan apa? Ammonium akan hasilkan H3O+. Sebab itulah, okay, ammonium adalah acidic salt. HCl semua tahulah. HCl memang strong acid lah kan? Cuma sekarang ni, kalau kita tengok, larutan kita sekarang ada dua benda ni tau. Larutan kita sekarang ada HCl dan larutan kita sekarang ada ammonium chloride. Dan dua-dua ni acidic. HCl acidic, ammonium chloride pun acidic. Cuma bila kita nak kira dia punya pH, you rasa kelas bila kita nak kira pH ni, you rasa between HCl dengan ammonium chloride, siapa sebenarnya yang akan menyumbang kepada pH larutan? Adakah HCl ataupun acidic salt ni, ammonium chloride? Acidic salt also. Are you sure acidic salt ni akan menyumbang pada pH larutan? Okay, kita tengok. Sekarang kita tahu kan, both of this, HCl dengan ammonium chloride, dua-dua ni hasilkan H3O+. Maksudnya HCl bila dia ionize, dia akan hasilkan H3O+. Ammonium chloride bila dia hydrolyze in water, so dia pun juga akan hasilkan H3O+. Cuma sekarang kalau kita nak tahu,
between these two, siapa yang akan menyumbang kepada pH larutan, apa yang kita kena tengok? Kita kena tengok apa? Kita kena tengok between these two, which species produce more H3O+. Jadi siapa yang penyumbang terbesar H3O+ itu, so dialah yang akan menentukan pH larutan. Jadi kalau kita tengok secara teorinya kelas, secara teorinya HCl kan dia strong acid. Yeah. So bila strong acid, dia punya ionization adalah 100%. Betul tak? Jadi of course kepekatan H3O+ dia yang dihasilkan oleh HCl adalah memang tinggi. Berarti 100% ionized. Ammonium chloride, betul dia adalah acidic salt. Tapi kalau you buat persamaan untuk hydrolysis of ammonium in water, dia kan slightly ionized. Betul tak? Slightly ionized in water. So that's why dia punya concentration of H3O+ yang dihasilkan oleh ammonium chloride sepatutnya adalah rendah. Jadi in this case, okay, so kalau kita tengok nanti, kita akan dapati penyumbang terbesar H3O+ dalam larutan ini adalah hydrochloric acid. Jadi bila hydrochloric acid ini adalah kita katakan contributor, penyumbang terbesar kepada this H3O+, so that's why the pH of the solution akan greatly depends on the concentration of hydrochloric acid. Okay, cuma sekarang ni itu secara theoretically lah, maksudnya secara teori. Macam mana kita nak buktikan benda ni kelas? Betul ke HCl tu penyumbang terbesar? Betul ke ammonium chloride ni dia punya H3O+ sikit? Itu yang saya nak tunjukkan selepas ini. Okay? So ready? Kita tengok sekarang kita buat perbandingan. Kita start dulu dengan ammonium chloride kelas. So let's start with ammonium chloride. Okay? So sekarang kita tahu ammonium chloride adalah garam. Okay? So bila dalam air, so what happen to this ammonium chloride? So dia akan ionize into ammonium and chloride. Okay, dan you all pun dah belajar sebelum ni yesterday. So kita tahu chloride adalah anion from strong acid. So bila chloride is anion from strong acid, so what happen to chloride? So chloride does not react with water, ataupun kita katakan this chloride ion do not further hydrolyze in water. So they can stay as chloride ion, full stop. Kat situ je. Tapi on the other hand, ammonium pula adalah cation ataupun conjugate acid yang datangnya daripada weak base ammonia. Kan, daripada weak base ammonia. Okay, so bila dia datang daripada, dia adalah conjugate acid, so conjugate acid adalah weak acid. And what happened to weak acid in water? Jadi apa yang berlaku seterusnya adalah ammonium akan further hydrolyze in water to produce acidic H3O+. Okay, from this equation kita nampak nampak. Jadi ammonium dalam air dia akan hasilkan H3O+. Tapi you guys kena ingat H3O+ yang dihasilkan oleh ammonium ini bukanlah banyak sangat pun, sebab dia punya persamaan dia adalah bersifat reversible. Maksudnya apa? Maksudnya dia punya pengionan itu ataupun dia punya process of ionization itu adalah sangat kecil. Bila sangat kecil, maksudnya concentration of H3O+ ini juga sangat kecil biasanya. Okay, sangat kecil. Okay? Cuma sekarang ni, macam mana kita nak buktikan, nak tunjukkan berapa sebenarnya kepekatan H3O+ yang dihasilkan oleh ammonium ni. Sebab nanti kan kita nak compare dengan HCl kan? Jadi kita nak kira dulu berapa kepekatan H3O+, betul ke yang saya kata kecil tu kan? Berapa yang kita nak kira tu? Okay, so kita akan buat apa tahu? Kita akan buat ice table. Kenapa ice table? Because ini slightly ionized. Equilibrium, remember? Sebelum equilibrium sahaja kita kena apply ice table. Jadi initially, berapa kepekatan ammonium? Ni, 0.0667 tadi. Okay, so this is the concentration of ammonium ion yang datang daripada ammonium chloride tadi kan. Okay, air tak adalah sebab tak terlibat. Okay, both of these initially 0. Dan since tak semua ammonium yang akan ionize jadi H3O+, so that's why dia punya changes, kita kena minus X. Remember? And then, ini akan plus X untuk concentration of hydronium ion. And these changes akan berlaku sampai bila? Sampai equilibrium is reached. At equilibrium, so this is the concentration of ammonium, okay, and this is the concentration of ammonia, X, dan ini adalah concentration of hydronium ion.
Okay, so sekarang kita nak solve for this class. Kita nak kira ini. Macam mana kita nak solve for X? How to solve for X? Okay, dan kita tahu Kb of ammonia, ini sepatutnya diberilah dalam soalan sepatutnya. Dia akan bagi ni, Kb, dia punya nilai Kb of ammonia adalah 1.8 times 10 to the power of negative 5. Ni kalau kita tengok dalam soalan sebelum tu ada kan, Kb yang diberi untuk ammonia, so kita gunakan balik dia punya value dia. Okay, cuma masalahnya sekarang, yang diberi adalah Kb kelas. Nampak? Kita tahu nilai Kb. Sekarang ni, dalam kita punya equation, kita nak kira apa? Kita nak kira Ka. Ka untuk ammonium. Nampak tak? Ka untuk ammonium. Sedangkan data yang diberi adalah Kb of ammonia. Jadi, how actually kita nak kira Ka of ammonium kelas? Sebab apa saya kata kita kena kira Ka? Sebab bila you nak solve for X, kan, bila kita nak solve for X, X ni datang daripada mana? Datang daripada ammonium kan? Bila datang daripada ammonium, ini actually adalah dissociation ataupun ionization of ammonium. So Ka equals to apa? Concentration of ammonia, okay, times concentration of H3O+, okay, so you divide by concentration of ammonium ion. Nampak tak? Sebab itulah kita kena solve for Ka. Cuma masalahnya, kita tak ada maklumat untuk Ka. Kita hanya ada maklumat untuk Kb. Kb of ammonia. So macam mana ni kelas? Saya tahu ada yang nak tarik rambut macam ni lah. Alamak, macam mana nak buat ni kan? Okay. Jangan risau. Saya akan tunjukkan macam mana nak selesaikan benda ni. Okay. You nak tahu tak? Okay. Kb, kita tahu lah Kb ni untuk weak base kan? Contohnya Kb of ammonia. Okay. And then, kenapa kita kira Ka of ammonium? Sebab ammonium itu adalah weak acid. Kan? Weak acid. Jadi, every weak acid ada dia punya Ka. Every weak base ada dia punya Kb. Dan satu lagi kalau kita tengok, apa hubungan ammonium dengan ammonia? Ammonium pula adalah apa? Ammonium adalah conjugate acid of weak base ammonia. Jadi, sebenarnya kelas, antara ammonium, Ka of ammonium ni, dengan Kb of ammonia ni, dia ada hubungan sebenarnya. Yes, dia ada hubungan. So, apa hubungan dia? Ini yang saya nak ajar ni. Ini you belum belajar lagi sebelum ni. Ini baru hari ni, exclusively saya nak ajar pada you all. Apa hubungan antara Ka of conjugate acid dengan Kb of weak base? Okay. Are you guys ready? Kita tengok macam apa hubungan dia, kelas. Okay, sekarang kita tahu. Ammonium, kelas. Ammonium adalah cation of weak base ammonia. So, bila ammonium adalah cation of weak base ammonia, sebab itulah ammonium, dia akan bertindak as a weak acid. Jadi, bila ammonium acts as a weak acid, of course, ammonium akan ada dia punya nilai Ka. Betul tak? Kan? And kita dah bincang tadi, what happened to ammonium in water? So, ammonium akan slightly ionize to produce ammonia dan juga hydronium ion. And that's why ammonium akan ada nilai Ka dia. Kan? Ataupun acid dissociation constant. And this is the Ka expression bagi dissociation of ammonium in water. Okay? So ini Ka dia lah. Ka bagi ammonium. Right. Seterusnya Okay. So, kita tengok tadi apa hubungan antara ammonia dengan ammonium. So, ammonium adalah conjugate acid of ammonia ataupun ammonia adalah weak base kan. Jadi, sekarang kita tahu kalau kita combine these two, okay, sekarang kita tahu ini adalah equation untuk ionization of ammonium in water. Okay, ini ionization ataupun kita katakan hydrolysis of ammonium in water. Okay, while ini pula adalah equation yang menunjukkan apa? Equation yang menunjukkan dissociation ataupun ionization of ammonia in water. Okay, and of course, for this equation, dia ada dia punya own Ka dia. Kan? And this equation, dia ada dia punya own Kb dia. Okay, let's say kalau kita combine these two equation class. Katakanlah ini equation 1, so this is equation 2. Katakanlah kita gabungkan kedua-dua equation ni. You ingat lagi tak masa you buat balancing redox equation tu? Ingat lagi tak? Kan? Bila you ada dua equation like this, kalau kita combine kan, apa akan berlaku? Okay,
spesies yang sama tetapi on the opposite side dia akan cancel. Tapi kalau sama on the same side dia akan bertambah kan. Okay, jadi in this case kalau kita combine these two, nampak apa berlaku kat sini? Sini ada ammonium, sini ada ammonium kan. So ammonium dengan ammonium cancel. And then here ada ammonia, here ada ammonia, nampak? Ammonia dengan ammonia cancel. And then here ada water, sini pun ada water. So bila ni gabung dengan ni akan jadi apa? Kita akan dapat 2 moles of water. And then you ada H3O plus ni dan hydroxide ini plus. Okay, jadi apa you nampak ni? Ini sebenarnya persamaan apa? Bukankah ini adalah persamaan untuk ionization of water? Kan? Mungkin you rasa pelik lah. Sebelum ni macam ni. Kan H2O plus H2O. Remember? Kan kita akan dapat H3O plus dan juga hydroxide. Okay, dan kalau you tengok kat sini, ini dia ada nilai K dia juga kan? Water kan ada dia punya own K value, remember? Yang dikenali sebagai apa? KW. Nampak tak? Kan? Jadi kita ada KA, KB, KW. Maksudnya kalau kita combine these two equation of conjugate acid, ionization of conjugate acid dan juga ionization of conjugate the weak base, you akan dapat persamaan untuk ionization of water ataupun KW. Okay, so kalau KA kita tahu, KA sama dengan apa? KA ini, KA. So katakanlah this KA value ni, you darabkan dengan KB. Dan KB sama dengan apa? Ini KB kan? Okay, dan kita tahu, kalau you solve for this, nampak? Ammonia, concentration of ammonia, cancel dengan ni, ammonium, ni kan cancel, dapat ammonia dengan ammonia cancel, ammonium dengan ammonium cancel. Kita tahu ini mewakili apa? Ini mewakili KA tadi. Dan ini pula mewakili KB. Dan kalau you solve for this, kita akan dapat apa ni? Equals to H3O plus times hydroxide. Ini apa ni kelas? Who knows? What is this? Ini kan adalah KW. Tengok kita KW kan? Sama dengan kepekatan hydrodium darab dengan kepekatan hydroxide. Jadi from here, you nampak apa kat sini? Kita akan dapati KA times KB equals to KW. Jadi nampak tak? Ini dikatakan hubungan antara weak acid dengan dia punya conjugate base. Okay, di mana kalau kita darabkan nilai K of both, kita akan dapat nilai dia akan sama dengan KW. Ataupun kalau kita tukarkan dalam bentuk PKA dan PKB, yang dapat macam lah. Jadi PKA plus PKB equals to PKW plus. Okay. Okay, tak apa, nanti nota ni saya akan bagi pada you all lah. Jangan risau. Right. Jadi apa yang nampak kat sini? Jadi sebenarnya this relationship between this Ka of acid dan juga Kb of dia punya conjugate pair dia, ataupun the other way lah, sama ada kita ada contohnya macam tadi kan, kita ada ammonium. Ammonium kan adalah conjugate acid. Kan? Jadi bila conjugate acid, dia ada dia punya nilai Ka dia. Dan kita tahu ammonia adalah weak base dia kan. Maksudnya weak base bagi conjugate acid ammonium. Jadi ammonia ada dia punya Kb dia. Nampak tak? Jadi itu hubungan dia. Maksudnya this relationship dia membolehkan kita apa tahu? Contohnya kalau kita tahu Kb, kita boleh kira dia punya conjugate punya Ka. Ataupun kalau kita tahu dia punya Ka, kita boleh kira conjugate dia punya Kb. Itu yang bagusnya this equation tadi. Jadi kalau kita back to this equation, back to the question just now. Okay, so now let's get back to this tutorial. Question 12C tadi. Sekarang kita tahu kan, ammonia adalah weak base. Okay, ammonium adalah conjugate acid. Jadi maksudnya apa? Ammonia, dia ada dia punya own Kb value. Dan Kb ni dah diberi dalam soalan. Ataupun dah diberi dalam dia punya tutorial. So sekarang kita tak tahu apa? Kita tak tahu Ka of ammonium. Yang ni kita tak tahu. Tapi kita boleh gunakan apa kelas? Kita boleh gunakan hubungan antara Ka of conjugate acid dengan Kb of dia punya weak base dia. Daripada mana? Okay, inilah using Ka times Kb equals to Kw. Okay, boleh faham Jadi sekarang ni kalau kita solve for this, Ka of ammonium sama dengan apa? Dia akan dapat sama dengan Kw divide by
KW divided by KB. KB inilah 1.8 times 10 to the power negative 5. So you masukkan dekat sini, you solve for this. Okay, KW sama dengan 1 times 10 to the power negative 14. So you bahagikan dengan 1.8 exponent negative 5. You solve for this class, you akan dapat inilah dia. Nilai Ka bagi amonium. Okay, ini belum habis lagi panjang lagi ni. And then, dah dapat nilai Ka of ammonium, barulah kelas kita masukkan balik kat sini. Okay, you dah dapat nilai Ka. And then, barulah kita solve for X. Jangan risau, soalan ni memang panjang. Tapi biasanya kalau dalam exam, bila soalan tu panjang, markah dia memang banyak lah. Markah dia lumayan lah. Okay, so dah dapat nilai Ka tadi. Apa kita akan buat? Kita akan solve for X. Jadi sekarang kita tahu, okay, inilah dia. Bila you gantikan nilai X itu dalam persamaan untuk Ka bagi ammonium. So 5.56 times 10 power negative 10. K equals to X squared divided by 0.0667 minus X. And what should we do next? Kita akan solve for X. Okay, kelas, ingat lagi tak untuk chapter 7 ni? Untuk kita nak solve for X, apa yang boleh kita buat? 5%. Yes, ingat 5% rule itu. Tapi sebelum nak apply 5% rule tu, kita kena buat assumption dulu lah. Jadi in this case, okay, saya tahu ada lagi yang akan tarik rambut macam ni. Aduh, kenapa soalan ni menyeksa jiwa raga kami, kan? Okay, macam itulah kelas. Especially soalan final exam memang macam ni lah. Right, sabarlah, sabar. Okay, jadi sekarang ni kita nak, yes. Yang KA tu 5.56 ke 5.6? 5.56 ke 5.6 sama je. Oh, tak kisahlah. Tak apa. Tak apa. Dia biasanya kita ambil dua tempat perpuluhan lah, kan? It's better macam tu. Okay, sir. Okay. Okay, kelas saya rasa habis soalan ni kita stop lah. Tak apa, 7.2 tu nanti kita sambung besok lah. Saya tahu ramai yang dah pening tadi. Okay, so kita solve for X. Jadi untuk solve for X ni kita akan assume dulu. Kita akan assume 0.0667 minus X adalah 0.0667. Kenapa? Sebab kalau kita tengok nilai Ka tadi sangat-sangat kecil kan, 10 negatif 10. Jadi maksudnya apa? Maksudnya dia punya ionization is very very small. That's why kita boleh abaikan nilai X. So bila kita abaikan nilai X, so kita akan dapat okay, dia punya pembawah tu adalah 0.0667 minus X, kita akan dapat 0.0667, and then you solve for X. So when you solve for X, you akan dapat, this is the value of X class. Okay, 6.09 times 10 to the power of negative 6. Okay, so dah dapat this value of X, jangan terus ni dulu check dulu. Kita akan check using 5% rule tadi. Kita nak tengok, adakah assumption yang kita buat itu adakah less than 5% ataupun greater than 5%. Jadi kita akan check using 5% rule. Jadi bila you check gunakan 5% rule ni kelas, you akan dapat percentage adalah 0.009%. Jadi which is apa? Less than 5%. Lega, selamat kan? Kurang daripada 5%. Kalau greater than 5%, bertambah lagi lah muka surat yang you kena buat kan. Maksudnya kita kena repeat the calculation using quadratic equations. Okay, alhamdulillah kan, less than 5%. Jadi terus sahaja kita ambil this value of X dan kita tahu nilai X ni mewakili apa? Nilai X ini mewakili kepekatan hydronium ion kan. Jadi kalau hydronium ion adalah 6.09 times 10 to the power negative 6 molar. So bila kita kira kan, dia punya kepekatan ni, kita akan dapati inilah dia. Kepekatan hydronium ion yang dihasilkan oleh ionization of ammonium. Nampak tak? So kecil je kan nilai dia kan? Okay, sekarang cuba kita compare dengan HCl. Kita tengok, HCl pula dia akan produce berapa banyak H3O+. Tapi tak ada masalah sebab HCl ini dia strong acid. Kan? So bila strong acid, okay, kita nak buat perbandingan ni. Kita nak tengok seterusnya amount of H3O+ yang kita dapat daripada ammonium dengan amount of H3O+ produced by HCl. Okay, sebab HCl adalah strong acid tadi. So kita tahu strong acid akan 100% ionized in water. So when you kira from this table, you akan dapati plus inilah dia, kepekatan H3O+.
0.0333 molar. Okay, ni saya tak inilah saya semua dah faham kan penggunaan table ini ingat ini bukan ice table ini adalah reaction table sebab ini bukan equilibrium system. Okay, jadi kita dapati since HCl 100% ionized in water, so that's why kepekatan H3O+ akan sama dengan kepekatan acid. Okay, which is 0.0333 molar. So bila kita buat perbandingan kelas, cuba kita compare. Nampak tak? Okay, so since the dissociation of HCl produce higher concentration of H3O+, berapa? 0.0333 molar. Kalau kita compare to dissociation of ammonium, dihasilkan which is sikit je kan, 6.09 kali 10 negatif 6 molar. Jadi from here, apa kita nampak kat sini? Kita akan dapati apa? HCl lah adalah penyumbang terbesar ataupun kita katakan the pH of the solution ini adalah kita katakan contributed by apa? Contributed by kepekatan H3O+ yang dihasilkan oleh HCl. Sebab dia penyumbang terbesar H3O+ dalam larutan itu. And that's why pH of the solution akan greatly depends on concentration of H3O+ yang dihasilkan oleh HCl. Sebab apa? Sebab ammonium betul dihasilkan H3O+, tetapi kuantitinya sangat kecil, sikit je. Dia tak affect sangat pH dia. Jadi sebenarnya yang mempengaruhi pH adalah kepekatan H3O+ from acid. Okay. Sir, Yes. the concentration of HCl sir take from where? Okay, ini daripada awal-awal tadi. Kelas. Kan tadi kita kira mol kan? Kan you dah kira mol awal-awal soalan C ni tadi. Remember? Kan bila you dah kira mol, lepas tu kalau you nak kira concentration, you bahagilah dengan volume. Sekarang kan total volume berapa? Total volume kan adalah 25 plus 50, 75 mil kan? So mol itu you bahagikan dengan the volume, so you akan dapat dia punya concentration. Okay, cuma saya tak tunjukkan lah sebab saya expect you all dah tahu ni kan. Ni concentration ni datang daripada situlah kelas sama juga dengan ammonium tadi. The concentration itu came from there. Daripada mol tu you bahagikan dengan volume of solution. Okay, and then lastly kita nak kira pH dia. Okay, so pH macam biasa equals to negative log concentration of H3O+. And you solve for this class, you akan dapat inilah dia. Okay, punyalah panjang kan nak dapatkan. Okay, nilai pH ini. Okay, kelas itulah dia. You akan dapat 1.48. Okay, but okay, walaupun kita punya solution ni agak panjang dia punya jalan kerja agak panjang, tapi saya rasa it's worth it lah. Sangat-sangat berbaloi. Sebab apa? Sebab this question mengajar you all banyak benda dalam ni. Dia ajar you all macam mana nak apply the concept of salt hydrolysis. Okay, and then tadi you all pun dah tengok kan apa hubungan Ka dengan Kb kan, kita dah tengok sedikit tadi. And then dia juga okay, nak uji you all tentang pemahaman you all tentang the concept of dissociation of strong acid dan macam mana nak kira pH. So this is a good question Okay, tak apa. Saya tahu ada yang sambil buat tu, alamak susahnya panjangnya kan. Tak apa, sangat berbaloi kelas untuk soalan ini. Banyak benda you belajar from this question 12. Sir. Okay, kelas. Yes. Sir, so the concentration of what's that? Hydronium we won't take it consider, sir. The ammonium. Ammonium? Mana ada ammonium? Daripada mana? Oh, concentration H2O+ from ammonium. Yalah. Yeah. We won't take Yes, we won't take into account. Why? Because ammonium, dia punya H3O+ tu is very small. Maksudnya dia tak menyumbang kepada pH larutan. Sekarang ni pH larutan disumbangkan greatly oleh HCl. Because HCl, you tengok, cuba bandingkan dia punya kepekatan dia. Memang sangat-sangat ketara kan. Maksudnya dia kita katakan dia punya penyumbang terbesar H3O+ dalam this larutan adalah from HCl. Sebab tu the pH of the solution akan depends on concentration of H3O+ from HCl. Okay? Class, I think that's all lah untuk lesson kita hari ini. Okay, so kita akan jumpa lagi welcome. Okay, in the next lesson, in the third lesson tomorrow. So tomorrow kita akan fokus on 7.2 saja. Okay, acid base titration. Okay, kelas, itu saja daripada saya. Thank you all. You guys are very awesome hari ni sebab sanggup bersama-sama menyelesaikan soalan 12 tadi. Okay, so itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, have a nice day. Okay, Thank see you, ya. sir.
Okay, bye. Okay, sir. Thank you, sir. Bye, Gam. Thank you, sir. Bye, Gam. Thank you, sir. Bye, Gam. Terima kasih, sir. Sama-sama. Thank you, sir. Okay, bye, Gam. Bye, Gam.